Второй раз на Винсентском ипподроме проходили Дни России в Париже. Французская программа поддержки орловской рысистой породы берет свое начало с 1997 года, когда группа французских специалистов, руководителей рысистого дела Доминик де Белек, Поль Сарсиаль и Поль Виель посетили Россию, осмотрели за 4 дня 700 голов орловских рысаков, Московский ипподром, Московский конный завод, Хреновой и Чесменский конный завод, причем лошадей всех возрастов от малышей до маточного состава, и сказали: ребят, такое терять нельзя. И стали оказывать поддержку, знакомя Европу, знакомя весь мир с орловскими рысаками. Каждую осень, в ноябре месяце, 22 лошади приезжали в Париж. 13 рысаков, 12 основной и 1 запасная, и 3 тройки. И вот перед вами первый из заездов этого дня. То есть по программе лошади выступали дважды, причем наездники по жеребьевке получали лошадей, и затем определялся чемпион. Вот первый из заездов 2001 года. Впереди Жан-Мишель Базир на Бамонде. Хочу вам сказать, что французская сторона выставляла наилучших наездников. Вы уже теперь знаете, по-моему, имя Жана-Мишеля Базира известно всем. Хотя, когда он выступал на наших лошадях, и когда в 2001 году он выступал в Москве, он еще не был так известен. Итак, Хреновского конного завода лошадь сын наводчика, рыжий Бамонт, сейчас лидирует в этом заезде. В этом заезде также выступали такие известные лошади, как Конфуз. Он прибыл из Перми с наездником Цуцковым. Тут Клиент, тут Баргузин. То есть вы видите, что в Париж приехали, действительно, отличные лошади высокого класса. Это очень трудная поездка. И несмотря на это, лошади прекрасно выдержали вот такой вот переезд, двукратное выступление и вернулись домой в полном порядке. Итак, Базир на Бамонде выигрывает этот заезд. На втором месте остается известный Клиент. Тут же Никогасян на Магнате. И затем Баргузин и Клиент. Вот вы видите вечерние бега. Лошади с хорошей резвостью. 2100 метров дистанции, минута 22, практически в переводе на 2400 метров это 3:12. Для такой дорожки, малая дорожка и ночные бега, это достаточно хорошая резвость. Учитывая, что эти лошади через 3 дня должны будут стартовать еще раз. И также 3 тройки. Ежегодно мы привозили во Францию тройки, которые выступали, показывали фигурную езду и делали показательную езду перед трибунами. Тройка ОАО «Акрон» под управлением Панкова с коренником Александрит. Тройка Ярославская под управлением Минчева. И тройка из Тамбова под управлением Городкова. Это действительно было большое удивление и удача. Вы видите перед собой следующий заезд. Надо сказать, что лошади делились по жребию, и Жану-Мишелю Базиру досталась самая худшая из этих лошадей. Лошадь, которая скакала практически всегда. Но публика все равно его играла, хотя он остался тут же, сбился за машиной и остался далеко сзади. А бег возглавил Большаков на Конфузе. Вот вы видите впереди Конфуз, Баргузин, Клиент. Впереди известнейшие лошади. И на 4-м месте Виталий Константинович Танишин на Бамонде. По условиям бегов сегодня
когда это дневные бега, заезд идет по большой дорожке. Еще раз вам хочу сказать, что на Винсентском ипподроме главная дорожка 1990 метров. На ней бега проводятся днем, а предыдущий заезд, который мы видели, проводился вечером. Он тогда проходит по малой дорожке, 1300 метров. Итак, основная дистанция на Винсентском ипподроме минимальная 2100 метров. Это самая короткая из дистанций. И наши лошади, так как они бегут дважды, им дали самую короткую дистанцию, 2100 метров. Я хочу сказать, что орловские рысаки действительно показали здесь себя лошадьми настоящими. Вот выступающий здесь пермский конфуз, он трижды приезжал в Париж. Это, надо сказать, в одну сторону 3500, обратно 3500 километров. Но самое интересное, что после этого его 15 декабря забрали в Пермь, он выиграл новогодний приз, а через 3 недели стартовал на дистанцию 3200 метров в санях. Про орловскую породу это самая лучшая характеристика этих лошадей. И вот на финишную прямую выходит, вы видите, впереди лидер Бамонт под управлением Танишина, рядом с ним клиент, с поля французский наездник Дрёна Магнати и на 4-м месте Конфуз. Бамонт, который принадлежал уже тогда госконюшне Уфимской, практически стал героем этих дней, потому что он выиграл оба дня. На нем стал победителем и Базир, и Танишин. Танишин прикладывает все силы, чтобы удержать первое место. И ему все-таки это удается. И вот финиш победителем стал, победителем этого дня и всех выступлений стал Виталий Константинович Танишин на Бамонде. Ils ont fait une course d'équipe, là, les Russes, là, parce qu'ils auraient pu se rabattre. Non, c'est mal passé pour moi, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes tout de même satisfait, puis avec une Kazakh que vous connaissez bien. Hey, non, c'était sympathique. Merci Pierre. Les premières impressions de Pierre Lévesque qui était associé à Mania. Et voilà le lauréat Beaumonde avec Vitaly Tanishin qui s'est fait une spécialité à Vincennes de cette compétition, le prix de l'amitié franco-russe, déjà lauréat avec Labinsk la dernière fois, l'an passé, qui ici double la mise avec Beaumonde. Beaumonde qui a donné quand même pas mal d'efforts. Le voyage, il s'est imposé de bout en bout vendredi soir. Et ici, il est venu en 3e épaisseur pour passer devant les tribunes et s'imposer. Le trophée du cheval français tenu dans les mains de Dominique de Bellègue, le président du cheval français, qui va récompenser l'entourage du lauréat. Voilà Vitaly Tanishin, arriveur réputé en Russie, qui possède déjà un bien joli palmarès. Il est clair que c'est toujours une grande joie pour eux de venir ici dans le temple du trot pour s'exprimer avec leurs partenaires. Alors la photographie pour immortaliser cet instant. Et on l'a vu, une différence de classe quand même entre ces différents concurrents qui s'est vu très nettement sur la piste. On a vu Jacques Chartier, directeur technique du cheval français, qui est présent également. Et c'est l'heure des récompenses. On va monter sur le podium afin de recevoir ce trophée. On rappelle qu'il y avait également de nombreux stands sur l'hippodrome de Vincennes afin de déguster les produits régionaux, produits russes. Et voilà le trophée pour Vitaly Tanishin qui reçoit une véritable ovation. Monsieur le Président, un petit mot peut-être pour ces 3 journées franco-russes. D'abord, une alliance de plus en plus étroite entre la France et la Russie.
Oui, tout à fait, mais j'ai l'impression que l'Italie a prouvé que l'horloge avec très bien sur les niveaux de Vincennes, puisque le jour de l'horloge a été par lui. sur le faire de départ. Alors bravo l'Italie. Alors on peut peut-être parler du futur entre la France et la Russie. J'ai surpris quelques conversations. Le PMU français. Allez, on va revivre cette compétition avec le différé de cette 7e épreuve. Et on l'a vu, Jefferson, ça s'est tout de suite très très mal passé pour Jean-Michel Bazir et là, Scotchett. Scotchett qui a perdu toute chance pratiquement dès le départ, au contraire de Confuse, le numéro 4 qui a pris un bon départ. Client, c'est la casaque bleue, avec à l'extérieur Bargouzine qui se rapproche. Et on va situer tout de suite Viking, c'est la casaque rouge avec des manches blanches qui est 5e. Et le long de la corde, l'autre casaque rouge avec une toque blanche. Il s'agit du futur lauréat, le numéro 2 Beaumonde. Voilà. Confuse qui règle toujours l'allure. Confuse est en tête, rejoint maintenant par Bargouzine. Bargouzine, Confuse qui ont le meilleur sur Cliente. Bargouzine qui s'assure l'avantage sur Cliente avec également Confuse. Sortie tournant, c'est Bargouzine qui a le meilleur. Bargouzine est en tête, suivi de Cliente avec Confuse et Beaumonde. Pour passer devant les tribunes, les mêmes positions avec Bargouzine qui a le meilleur, avec Cliente talonnée par Confuse qui est avec Beaumonde et sont suivis par Magna avec Boyvoy Poriadoc. Bientôt le tournant des écuries avec Bargouzine qui mène, Beaumonde se rapproche à l'extérieur, suivi de Cliente avec Confuse. Bargouzine toujours en tête, à l'extérieur Beaumonde. Bargouzine, Beaumonde qui ont le meilleur sur Cliente qui est en compagnie de Confuse et sont suivis par Magna avec Boyvoy Poriadoc. Pour entamer le 10 km, des positions identiques avec Bargouzine toujours en tête en compagnie de Beaumonde qui est devant Confuse avec Cliente et sont avec Magna et Boyvoy Poriadoc suivis à plusieurs longueurs par Viking. En tête, Bargouzine avec Beaumonde se rapproche à l'extérieur, Cliente avec Magna. Beaumonde qui a l'avantage avec Cliente et Magna et sont talonnés par Bargouzine qui sert de côté corps, suivi de Confuse. L'entrée tourne en finale avec les mêmes positions, c'est-à-dire Beaumonde qui a le meilleur, avec toujours à l'extérieur Magna. Au centre se trouve Cliente. Disqualification du 12, Boyvoy Poriadoc. Encore 400 mètres de course avec Beaumonde qui a l'avantage. Beaumonde toujours en tête avec Magna à l'extérieur. Beaumonde, Cliente et Magna qui occupent les 3 premières places devant Confuse. Peu après l'entrée en ligne droite, Beaumonde qui a toujours le meilleur sur Magna qui est avec Cliente et sont suivis de Confuse. En tête Beaumonde devant Magna avec Confuse et Cliente. À 50 mètres de l'arrivée, c'est Beaumonde qui a le meilleur, suivi de Cliente. Beaumonde devant Cliente aux prises avec Magna. Arrivée provisoire, le 2 Beaumonde, ensuite photographie entre le 7 Magna et le numéro 4 Confuse et derrière le 3 Cliente. On va tout de suite rejoindre Fred Zermati qui est en compagnie de Christian Bijon, un autre homme pas très heureux aujourd'hui, Christian. Ouais, mais on va tout savoir avec lui. Il présente le 6 Calliofort qui reste sur une petite bêtise. Oui, la dernière fois, elle est partie sur une faute. Bon, la fois d'avant, elle était bien partie et elle avait bien gagné. 2850 mètres. 2008, je pense.